فرصت نہیں ہے. غیر قوم اسلام کو مٹانے میں لگی ہے, غیر قوم قرآن کے قانون مٹانے میں لگی ہے, غیر قوم عیاشی کرنا شروع کر دی ہے. ہماری بچیوں کو ننگا کیا جا رہا ہے. میری قوم کے جوان تو میلاد میں آتے ہیں, صرف اس لیے آتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کون سا مولوی کیسی تقریر کرتا ہے, کون کتنا چلا کے بول رہا ہے, کس کا انداز کیسا ہے. نبی کے دیوانوں اندازوں میں مت پڑو, اب چلانے میں مت پڑو, اب گلیوں میں گھومنے میں مت پڑو, اب عیاشیوں میں مت پڑو, اب شراب میں مت پڑو, اب زنا میں مت پڑو, اب دارو میں مت پڑو, اب سٹے میں مت پڑو. اب مصطفیٰ کا کردار اپنا لو. اگر تم جاگ جاؤ گے بچیوں کی حفاظت ہو جائے گی. اگر تم جاگ جاؤ گے قرآن کی حفاظت ہو جائے گی. اگر تم جاگ جاؤ گے مساجدوں کی حفاظت ہو جائے گی. اگر تم جاگ جاؤ گے علماء کی حفاظت ہو جائے گی. قوم سو گئی ہے, غیروں نے سمجھا فائدہ اٹھا لیا جائے. آج تم دیکھتے ہو تمہاری بچیوں کے چہروں سے نقاب چھینے جا رہے ہیں. آج تم دیکھتے ہو تمہاری بچیوں کو ننگا کیا جا رہا ہے. تم نائٹ سے جڑے ہوئے ہو, سب نوجوان دیکھتے ہیں کرناٹک میں کیا حال ہو رہا ہے. ایک نقاب کے لیے پوری قوم تیار کھڑی ہے اور آواز دے دی گئی ہے نقاب اتار دیے جائیں, نقاب اتار دیے جائیں. کالج میں بچیاں آئیں گی بغیر نقاب کے آئیں گی. یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں, کہنا یہ چاہتے ہیں مسلمان کی جو بچیاں ہیں پردے کی حالت میں آتی ہیں, نقاب کی حالت میں آتی ہیں, ان کے جسم نظر نہیں آتے, ان کے بدن نظر نہیں آتے, انہیں آدھا آدھا کپڑا پہنا ہو, ان کے جسموں کو ننگا کر دو, ان کے چاروں ان کے سروں سے فاطمہ کی چادر کو چھین لو, ان کے سروں سے عائشہ کے پردے کو چھین لو. نبی کے دیوانوں آج تمہاری بچیوں کے نقابوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور آواز دی جا رہی ہے نقابوں پر پابندی لگاؤ. نبی کے دیوانوں جب میرے مصطفیٰ کی سنت پر فاطمہ الزہرا کے کردار پر جب پابندی لگنا شروع ہو گئی تو دس رس والوں اپنے گھر میں اپنی 5 سال کی بچی سے بھی کہہ دو اللہ کی قسم اگر آج ہماری 5 سال کی بچی بھی گھر سے باہر نکلے گی تو اب صرف لباس میں نہیں نکلے گی, نقاب میں نکلے گی تاکہ دنیا کو پتا ہو جائے اے نقاب کو مٹانے والوں تم ایک بچی کا نقاب اتارو گے, مصطفیٰ کی امت کی تمام بچیاں نقاب پہن کر میدان میں نکل جائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مذہب اسلام, مذہب اسلام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سمجھ آ رہی ہے؟ پردہ, اپنی بچیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ. تم نے بہت گھما لیا. دنیا چاہتی ہے تمہاری بچیاں آوارہ گھومے, دنیا چاہتی ہے تمہاری بچیاں بغیر نقاب کے گھومے. مجھے قاری خلیل الرحمن صاحب کی بلا نے بتایا بہت سی بچیاں 2 سرس کی مدرسے میں پڑھتی ہیں. اپنی بچیوں کو اور پڑھاؤ, مدرسے میں اور بھیجو, ہر گھر میں ایک بچی عالمہ بناؤ تاکہ کردار سدھر جائے. نبی کے دیوانوں پردہ کیا ہے. اور ایک نیتا نے کہا کہ جو پردہ ہے نا پردہ یہ ایک بری رسم ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. آج جسے ہم کہتے ہیں ہماری سرکار آ جانے تو تب دیکھیں گے, ہماری سرکار آ جانے تو تب دیکھیں گے. نبی کے دیوانوں تمہاری کوئی سرکار نہیں ہے, تمہاری کوئی سرکار نہیں ہے, صرف کرسیوں کی لڑائی ہے. تمہیں تو استعمال کیا جا رہا ہے اور تمہیں اس پارٹی اس پارٹی کا سہارا نہیں لینا ہے, تمہیں تو مدینے والے سرکار کا سہارے پہ جینا ہے. اپنے مصطفیٰ کو یاد کرو. آج تم یہ مت کہو ہماری سرکار آئے گی. تمہاری سرکار کب آئے گی؟ تمہاری سرکار تو جب آئے گی جب مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے لگو گے. تمہاری سرکار تب آئے گی جب تمہارا چلنا سنت پہ ہوگا, تمہارا بولنا سنت پہ ہوگا, تمہارا چلنا سنت پہ ہوگا. ایک نیتا کرسی سے کہتا ہے اس رسم کو ختم کر دیا جائے, پردے کی رسم کو ختم کر دیا جائے, بچیوں کے سر سے نقاب چھین لیے جائیں. میں اس نیتا کو آواز دینا چاہتا ہوں. دنیا کہتی ہے یہ ہماری پارٹی ہے, نبی کے دیوانوں اسلام کو کہتا ہے کہ اسلام کے پردے کو کہتا ہے یہ ایک بری رسم ہے. آؤ طلب کر کے دیکھتے بری رسم کس کو کہتا ہے. میرے نبی غار ہرا کے اندر موجود ہے. جبرائیل امین آتے ہیں, آنے کے بعد
بعد मेरे मुस्तफ़ा को सीने से लगाते हैं, लगाने के बाद कहते हैं महबूब पढ़ो, महबूब पढ़ो। मेरे नबी कहते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर कहते हैं महबूब पढ़ो। तीसरी मर्तबा मेरे नबी पढ़ने लगते हैं, मेरे नबी पसीने में शराबोर हो जाते हैं। कुरान जब मेरे नबी के सीने में उतरता है, वो मुकद्दस किताब कि जिसको पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ पिस के सुरमा बन जाता, वो मुकद्दस किताब कि जिसको आसमान ने कबूल न किया, वो मुकद्दस किताब जिसको ज़मीन ने कबूल न किया, मेरे मुस्तफ़ा के सीने ने कबूल कर लिया। मौला मैं इस अमानत की हिफाजत करूंगा। जब वो कुरान मेरे मुस्तफ़ा के सीने में आया, मेरे नबी की पशानी पर पसीना टपकने लगता है, मेरे नबी पलट के घर के तरफ जाते हैं। जाने के बाद खदीजतुल कुबरा से कहते हैं खदीजा मुझे चादर दे दो, खदीजा मुझे चादर दे दो, खदीजा मुझे चादर दे दो। हजरत खदीजतुल कुबरा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर को अपनी सानू मुबारक पर रख लेती है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह बात क्या है? पसीने में चेहरा शराबोर हो चुका है, आपका जिस्म कांप रहा है, या रसूल अल्लाह बात क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मैंने अभी एक देखा है, आसमान और जमीन के दरमियान में कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसने मुझे बड़ी जोर से दबाया और इसने मुझसे पढ़ने को कहा, मुझे खौफ लगता है, मुझे डर लगता है। खदीजतुल कुबरा कहती या रसूल अल्लाह क्या वो अब भी नजर आ रहा है? खदीजतुल कुबरा कहती या रसूल अल्लाह क्या वो अब भी दिखाई दे रहा है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया खदीजा हाँ मुझे अब भी दिखाई दे रहा है। खदीजतुल कुबरा अर्ज करती या रसूल अल्लाह कमरे में चलें। मेरे नबी अंदर हुजरे शरीफ में चले गए। खदीजतुल कुबरा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह आप देखें कि अब भी नजर आ रहा है? मेरे नबी ने कहा हाँ मुझे अब भी नजर आ रहा है। खदीजतुल कुबरा ने जो चादर शरीफ, जो पर्दा, जो दुपट्टा आप सर से ओढ़े हुई थी, आपने वो दुपट्टा अपने कांधों पे डाला, कांधों पे डालना था, आपका सर नंगा हुआ, आपने अपने कांधे पे अपना दुपट्टा डाल के पूछा ऐ अल्लाह के नबी अब बताओ कि अब भी दिखाई दे रहा है? आपने कहा नहीं नहीं अब दिखाई नहीं दे रहा है। खदीजतुल कुबरा ने कहा या रसूल अल्लाह मुबारक हो, वो कोई शैतान नहीं है, वो फरिश्ता है जो मूसा के पास वही लेके आता था, जो ईसा के पास वही लेके आता था। मेरे नबी ने फरमाया मेरा नबी सब जानता था, लेकिन मेरा नबी उम्मत की तालीम के लिए कह रहा था। खदीजा तुझे कैसे पता? या रसूल अल्लाह अगर शैतान होता तो औरत का नंगा सर देख के भागता नहीं बल्कि मुस्कुराता नजर आता। जहाँ औरत का नंगा सर होता है वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता है। नबी के दीवानों में पूछना चाहता हो खदीजतुल कुबरा तमाम उम्मत की माँ अगर अपने सर को नंगा कर दे, अपने पर्दे को उतार दे, जहाँ नबी मौजूद हो, नबी नहीं नबियों का नबी मौजूद हो, रसूलों का रसूल मौजूद हो, वहाँ रहमत का फरिश्ता चला जाता है। नबी के दीवानों तुम्हारी बच्चियों के पर्दे छिन गए, तुम्हारे घर में बरकत कहाँ से आएगी? तुम्हारे बच्चियों के पर्दे छिन गए, तुम्हारे घर में रहमत कहाँ से आएगी? तुम्हारे बच्चियों के पर्दे छिन गए, तुम्हारे घर में सुकून कहाँ से आएगा? तुम्हारी बच्चियों के पर्दे छिन गए, तुम्हारे घर में रब की रहमत कहाँ से आएगी? नबी के दीवान है अपने बच्चियों को पर्दा करना शुरू करा दो, अपनी बच्चियों को नकाब पहनाना शुरू करा दो। आज तक तुमने घूंघट कराया था, घूंघट से किसी को एतराज नहीं है, नकाब से एतराज है। जाओ बाजार से 500 का सूट नहीं लाना, 500 का नकाब लेके आना है। तब हमारी बच्ची बाजार की तरफ निकले, हमारी बच्ची हॉस्पिटल की तरफ निकले, दुनिया देखकर हैरान हो जाए हमने एक बच्ची के एक नकाब पर एतराज किया था। मुस्तफा की उम्मत की तमाम बच्चियां नकाबों में नजर आ रही है। पलट के आ जाओ। कौन कहता है इस्लाम को समझो? नबी के मानो। इस्लाम क्या है? आज हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, अपनी मर्जी पे जिंदगी गुजारने लगे हैं। नबी के दीवान हो, अपने नबी को पहचानो, अपने नबी का किरदार को अपनानो। आज तुमने बहुत जलसे कर लिए और तुम जलसे भी बहुत करते रहते हो, बहुत पैसा खर्च करते हो नबी के दीवानों, पर याद रखो अमल भी कर लिया करो। सिर्फ खाली जलसे करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमल करके दिखाना है। अब आपस में अपने फितनों को खत्म करना है, आपस में अपने झगड़ों को खत्म करना है। नबी के दीवानों इस्लाम के लिए एक हो जाओ। तुम्हारे आपसी झगड़ों को लोगों ने देखा, इस्लाम पे उंगली उठाने लगे, तुम्हें आपस में लड़ते देखा, इस्लाम पे उंगली उठाने लगे, तुम्हें आपस में एक दूसरे को मारते देखा, मेरे मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने लगे, तुम्हें आपस में लड़ते हुए देखा, नमाजों पे पाबंदी लगाने लगे, तुम्हें आपस
में लड़ते हुए देखा, नबी के दीवानों तुम्हारी बच्चियों के कपड़े उतारने लगे, तुम्हें आपस में लड़ते हुए देखा, कुरान के ऊपर उंगली उठाने लगे। जब तक मुसलमान एक था तब तक कुरान पे उंगली नहीं उठी, जब तक मुसलमान एक था तब तक अजान पे उंगली नहीं उठी, जब तक मुसलमान एक था तब तक नमाजों पे उंगली नहीं उठी, जब तक मुसलमान एक था तब तक बच्चियों के नकाब पे उंगली नहीं उठी। लेकिन जब मुसलमानों में आपस में फूट पड़ गई, मुसलमान आपस में लड़ने लगे, लोगों ने समझा मुसलमान आपस में फट गए हैं, अब फायदा उठा लिया जाए। किसी ने कुरान के तकद्दुस को पामाल किया, किसी ने मुस्तफा की तौहीन की, किसी ने गुंबद खदरा की तौहीन की, किसी ने कुरान के तकद्दुस की तौहीन की, किसी ने मसाजिदों की तौहीन की। तुम्हारे कुरान के तकद्दुस को लूट लिया गया, तुम्हारी बच्चियों को सरेआम चला दिया गया, तुम्हारी बच्चियों के पेट चाक करने के बाद उनके बच्चों को निकाल कर काट दिया गया, तुम्हारे मासूम तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया गया, तुम्हारी मस्जिदों को वीरान कर दिया गया, तुम्हारे उलमा की तारीफ देखकर तुम्हारे उलमा की गर्दनों पर तलवारें चला दी गई। नबी के दीवानों, खुदा का वास्ता है, एक हो जाओ, इस्लाम के खिलाफ साजिश मत होने दो, कुरान के खिलाफ साजिश मत होने दो, अज़मत मुस्तफा के खिलाफ साजिश मत होने दो। हर तरफ से आवाज उठ रही है, मुसलमान को मिटा दो, हर तरफ से आवाज उठ रही है, इस्लाम को मिटा दो, हर तरफ से आवाज उठ रही है, शरीयत मुस्तफा को मिटा दो। नबी के दीवानों, तुम लड़े, दुनिया ने फायदा उठा लिया, तुम्हारी आपस में गोलियां चली, दुनिया ने फायदा उठा लिया, तुमने आपस में एक दूसरे से मुंह फेरा, दुनिया ने फायदा उठा लिया, तुमने मस्जिदों को पीठ दिखा दी, तब तो ताज ने तुम्हें ठुकरा दिया। नबी के दीवानों, अब एक हो जाओ, मुस्तफा के लिए एक हो जाओ, कुरान के लिए एक हो जाओ, नबी के लिए एक हो जाओ, अपने सलाम के लिए एक हो जाओ। तुम एक ऐलान कर दो, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कह दो, दुनिया वालों सुनो, अब तक हम झगड़े थे, अब हम आपस में नहीं झगड़ेंगे। अगर किसी ने इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई, उसकी उंगली को काट देंगे, किसी ने आंख चलाई, उसकी आंख को निकाल देंगे, किसी ने इस्लाम के खिलाफ जबान उठाई, उसकी जबान को खींच देंगे। कह दो वस्ल खैरुल अनाम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा, जो भी दुश्मन है